ଯିବ କେହି ବି ଆସି ନାହାନ୍ତି ଏତଳ ଯାକେ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜି ବା ପ୍ରେମ କୁମାର ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ସାର୍ ବୋଧେ ଆଜି ଆସିପାରିବେନି। କଣ ହେଲା ପ୍ରେମ କୁମାର ସାର୍ ଆସିପାରିବେନି? ନା ଆସିପାରିବେନି। ଆସିପାରିବେନି ଏ କି କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ 2 ମିନିଟରେ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯଦି ପ୍ରେମ କୁମାର ସାର୍ ଆସିପାରୁନ ତ ଆଉ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ କୁ ତ ଇନଭାଇଟ୍ କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି କୁହ। ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇନି ବଟ୍ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ। ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇପାରିବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦେଖେଇଦେବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସୁଟିଂ ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଜଲ୍ଦି କିଛି କର କିଛି ଯାହାକୁ ଆଣିବା କଥା ଆଣି ପକାଅ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହୋ ଏମାନେ ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ଆସିକିନା ଏମିତି ଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଗଡବଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଆଜି ଖୁସି ହବ ଏଠି ଆସ। ହଁ ହଁ ବସୁଛି ଆରେ ଭାଇ କଣ କରିଛି ବଢିଆ ଗଦି ତ କେତେ ଦର୍ଶକ ହଁ ବସିଛି ଓ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ କଣ କଲା ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो मु हेउची श्रेयश्री मु आपण मानको आम चैनल को बहुत बहुत कर स्वागत करछि आशा करछि आपण मान समस्त बहुत ही भले थिबे। तो आज आम घर में मुख्य अतिथि भाव में आसी जाइछन्ती जे कि ओडिसा विख्यात प्रख्यात सुपरस्टार कॉमेडियन ओडिसा रो यात्रा जगत हो कि सिनेमा जगत हो सबुटे ताकर चर्चा चली नाही। तो चलो तमे बाध्य करे ताको सहित किछि पद दुई पद कथा हे जिबा। तो आपण विशेष सर किछ कहबे। नमस्कार मु होची श्री श्री 108 श्री बसंत कुमार नायक आउ फास्ट कहबी भलो करिछ बसिबाटा खराब होइबनी आउ आज मते एडे बड़ शो रे तमे न डाकिले भी मु तो चाली चाली पड़े आसी सेटा मते निजको बहुत गर्व अनुभव करछि काई ना मते जणे पछपटरू गोटे कथा कहला चाल शो देखि जिवा मु भाबिली तमरो कोन लाइव शो होतला अरे कोन शो होतला मोर कोन जानले कोन मोर कोन अधिकार हो किछि सिए मते पछपटरू खाली ठेली देला देखिली तो एते दर्शक आ पळे आसिली भीतर को पसी गया सुंदर किंतु करिच सुंदर जगाटा करछ आपण विषय किछ कहन। ओहो मो विषय रे आज्ञा मु तुमको देखि किबा मोर सब भूली गली कोन कहबी आ मो विषय कहि दोती सुना मु स्वप्न रे भाबुथिली गोटे स्टार हेबी तो स्टार हेछि भाबुची स्टार हेछि केमति स्टार हेछि खाली मन रे भाबी मो वीडियो देखिछ देखिन मो फिल्म देखिछ तो मैं देखा पाइबनी मो मुह देखुछ केमति लागला चुचुंद्रा भड़िया से चुचुंदरा मुह को तुम कोन टीवी रे देखियो कि ना ना मो आपण को फेस देखना गोटे डायलॉग टा मन पड़ से डायलॉग टा हो जे जो आपणकर चुचुंद्रा भड़ी मुह से जो दांत आपण देह को नहीं घसी होंतन कथा को डायलॉग टा थिला कहि देली आपण विषय कोन ना डायलॉग टा कहबो तमे इन बसेई देबो वो डायलॉग कहबो जे लास्ट मते अपमान करबो काई ना ना देह को नहीं घसी होंतन आपण को विषय किछ कहंतो आपण को ना आपण कोठा आछंती ओ सेटा कहचे देखो एक्चुअली गोटे हीरो की हीरोइन की आर्टिस्ट जे भी थिबे गोटे हीरोइन पाखरे देबो माने मन आज पर्यंत को झियो पार बसिनी तो तम पाखरे बसिला तो मनटा टी हुलच होची हो देखो मु कहूची मो नाम होची श्री श्री 108 श्री बसंत कुमार नायक मु आसीची कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु एक्चुअली हम गोटे ए शो देखिबा पे आसिलु आपन शो भल लागे कोन एटा माने सब माने जते मु देखुची जते माने चैनल जाको सेटा मते भल लागे सेति में मु सब बेले आसुची देखिबा पई किंतु आज भी आस्थिली जे स्वप्न रे मु भाबी नथिली किंतु भाबिथिली सुपरस्टार हेबी बोली किंतु भाबी नथिली जे तम एते सुंदरी चेहरा देखिबा को आ एते बड़ बढ़िया देखुछ सफा पूरा की अगला प्रकार हे जी मो माने हेमती थारे बसिबा को आ मोर स्वप्न अछि माने मु भाउजी आगो स्टार हेबी ए पर्यंत हेइनी आपण को कोन से YouTube या फिर टीवी की कोन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे देखिबा को पाइना हूं तो आपण मने मने कहउछन मु जने सुपरस्टार ये से बहुत सारा आपण निजर गुणगान करछन्ती तो ता पछे लुचितबा रहस्यटा कोन देखंतु ठीक क्वेश्चन पछाइछन्ती YouTube रे जणे 30 टा वीडियो छाडला पर व्यूज बढ़ुची लाइक करछन्ती सब्सक्राइब करछन्ती 7 स्टार हे जाउछन्ती मोर लाइक नाही सब्सक्राइब नाही किछि नाही किंतु स्टार हे जिछि केमिति
ମୋ ମନରେ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର ହେବି ଆଉ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର ହଁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଚ୍ଛା, କଥା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବିଥିବେ କି ଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ଭାବିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମନରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିବି ଲୋକ ଦେଖା ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ହେବି ୱାଓ, ଏଇଟା ଭାବୁଛି। ତମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଆସିଛି ମା ପେଟରୁ ଆସିଛି ମାନେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବି ଆଉ କଣ ଥାଳିକିନା ଧରିକି ଆଇବି। ତ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ଆପଣ କଣ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଲ ହେଇନି ବି ଦେଖ ଆଗକୁ ତ ହେବି କହୁଛି। ଷ୍ଟାର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠିକି ଯିଏ ଠେଲି ଦେଇକି ଏଇ ସୋଫାରେ ଯିଏ ବସେଇଛି ତାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଷ୍ଟାର ହେଲା ପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଶୋକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଶୋ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମତେ ସେ ଠେଲି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଗଦି ଏଇ ଗଦିରେ ମୁଁ ବସି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି କଥା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବି କାହାକୁ ମାନେ ନିରାଶ କରିବିନି ହସେଇ ମାନେ ଆଗକୁ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ହସ ହିଁ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ୱେଟ୍ ହଁ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଷ୍ଟାର ପରେ ଦେଖାଗଲି ନା ନାଇଁ ଦେଖାଗଲି ତ ଦେଖ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖିବ ଘର ପରେ ସେଇଠି ମୋ ଘର ପଡ଼େ। ମୁଁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯିବି ସେଇଟା ଦେଖି ହସିବେ। ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବି କଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିବି ପଛପଟରୁ ସେଇଟା ଦେଖି ହସିବେ। ତାପରେ ଆସିକି ଲୁଚି ଦେଇଥିବି ସେଇଟା ଦେଖି ହସିବେ। ଲୁଚିବା ଆଗରେ କୋଉଠି କୋଉ ଝିଅ କୂଳରେ ବସି ଦେଇଥିବି ସେଇଟା ଦେଖି ହସିବେ। ଲୋକମାନେ ମାନେ ହସିବେ ସେମିତି ମାନେ ଏତେ ବଦମାସ ଥିଲି। ପ୍ରବଳ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ସେଇଟା ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ତ ଏଇଠି ବସିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଶୋରେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖୁନ କି ଗଦି ଭଳି ସେଠି ବସିକି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଘଟରେ ଆସିନି ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ ସେ बस में आया नीचे गिर गया मात्र 30 टंका देली से 30 टंका आसिली ऑटो धरली ऑटोरू आसिली नयापल्ली भुवनेश्वर सेठी आसिली देखिली गोटे ऑफिस से मते कहले आ बाबू तू कौन काम करिवु फास्ट काम मते कहले माने चेक करथिले कि कोन करथिले मु जाननी एक्वागार्ड धोइबा पे कहले गोटे एक्वागार्ड हां वेरी एक्वागार्ड धोइबा पे कहले मु गाँ रु आसी गोटे टाउन रु आसती सीना यहाँ इलेक्ट्रिक जिन मुझे पोची था मुझे कौन कर बाथरूम को लेकिन एक्वागार्ड नहीं पलैली एक्वागार्ड को लेकिन पलैची धोइबापे किंतु मुझे जानी कि सेटा हूँ इलेक्ट्रिक जिनसा जमी एक्वागार्ड को लेकिन पुरैली सार पूरा लुंगी टेकी पूरा दौड़ी आइले अरे बसंत कौन कलु सार कौन कली अरे स्टाफ देखो मैंने बहुत स्टाफ देले अरे देखे ती कौन कलानी से छुआ सेठी देखिकी समस्त हसिले स्टाफ दिने माने भाई कहले कि रघु भाई सीनियर हेबे से कहले आ पुओ गलु डस्टबिन पके के आइ बुझी पाइले मु आ जानिनी कि डस्टबिन रो मैला पके के आसीबु कहि ओलिया पके थांदी ना डस्टबिन पके थांदी ओलिया पर्जन ही पड़िबो ना मु किंतु भूल रे डस्टबिन को देजी पके सेठी देखिकी समस्त हसिले स्टाफ तब निजक मु फील कली ओह गोटे स्टार हेबी आ तापरे मु भाबिल बहुत एमती माने सब डायलॉग गोटे कहूँ खराब भाई बाटे बाटे जाउथिला भालू कोन माने बाटरे गोटे भालू जाउथिला बाटे जाउथिला भालू ए भाईना तमर कैमरा टिके ऑफ कर हमर प्रेम टिके चालू एंती कहली झिया माने पर फिदा माने समस्त हसी गड़ी गले सेति भाई निजक मु स्टार भाबुची आ कोन कहबो आ मु स्टार नुह एबे स्टार बोली मानलटी। तो दर्शक बंधु आमे तो गेस्ट को विषय अल्प किछि जानि गलेनी तो चलंतु आमे ताको लव लाइफ विषय किछिटा जानि नबा तो आपन को लव लाइफ केमती कोन दर्शक बंधु टिके शेयर लव आज्ञा एलओवी तो आज्ञा लव प्रथम रे गोटिए झियो द्वितीय रे दीटा झियो तृतीय रे तीनटा झियो नवम रे पूरा नौटा झियो पूरा छाती को हॉट कले देला रे ओ नौटा छा कोन कर दिले आपण गोटे दीटा रखि थांती पूरा नौटा छाती को हॉट कर देला मु गोटे झियो को भल पाउथि पूरा अप्सरी पूरा नारी पूरा हीरोइन पर देखा जाउथिला एते भल पाउथिली जे मु जानि नथली कि ताको केते भल पाउछि से भी माने डेली मु जदी उठिबी मु दोइबी मते देखि हसथिबो मु जदी झाडा जीबी से पट देखि हसथिबो मु जदी गाधेबी मते देखि हसथिबो मु बुझि पाछ काहे कि हसु से मते एते भल पाउथिला माने हसुथिला मा तापर मु जानि ओह मते तो भल पाउछि गोटे झियो एते
पूरा ब्यूटीफुल क्वीन ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ମତେ ଆପଣ ଖୁସି ନିଜକୁ ହୁଏ feel ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଁ superstar। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ପୁରା ଲାଇନ୍ କୁ ଆସିଲା ପୁରା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଝଡ଼ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାରୁଥିଲା ବିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ହଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବି ନା ନା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବି କାହିଁକି ଆରେ ଶୁଣୁନ କଥାଟା ତମେ କାହିଁକି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବା ସିଏ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିବୁ ସାର୍ ସକାଳେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ହସୁଛି ଝାଡ଼ା ଗଲେ ହସୁଛି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ହସୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ହତା ହସର ପୁରା ଫିଦା ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲିନି କାହିଁକି ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯିଏ ହିରୋ ସିଏ ବା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେବି ମୁଁ ବି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହେବି ପୁରା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର ହେବି ବଡ ଷ୍ଟାର ହେବି ମତେ ବି ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ଯାହା ମୋର ଚୋଡ଼ି ଗେଞ୍ଜି ଥିଲା ଛତା ବାଡ଼ି ଥିଲା ହାତରେ ଧରିଲି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଭଲ ପାଇବି ତାକୁ ମୁଁ ହିରୋ ହେଇକି ଯିବି ଆଉ ଯେମିତି ଗାଁରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଘରେ ଆରେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ଏ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସୁଟି ଆ ଦେଖ ବେ ମୋଟା କେତେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏଡେ ବଡ ବଡ ଏଲଇଡି ଫିଲିଡି ଲାଗିଛି ତୁ ନା ନେଇ ଦେଖ ବାରକା ସୋ ଦେख ସାର୍ ଫୋନଟା ରଖନ୍ତୁ अरे हिरो हेली भाई तोर भाई हिरो हेला रे तू क्या टेंशन नउछु ଆପଣ ଫୋନ ରଖନ୍ତୁ ରଖ ରେ ତୁ କେନ ଗୋଟେ ପାକେ ବସିଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପରେ ଫୋନ କରୁଛି ରହ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି ଫୋନଟା ରଖନ୍ତୁ ଆ ହିରୋ ହେଇ ଗଲେଣି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ପିଲାକୁ ଜଣେଇବିନି କି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସମୟଟି ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ କଣ ସମୟ next? ନା 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 ସମସ୍ତ କଣ ମୁଁ କଣ ହିରୋ ହେଇଛି ବା ହିରୋ କରିକି ଛାଡିବ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା टाइम कौन किछि किछि कैमरामैन किछि होबनी मते हीरो करके छाड़िबो सर, हमर एइठु सुनंतु time- सुनंतु मैडम मैडम सुनंतु तो मु को झियो सहित नाचिनी किछि ने ଆମେ ରହିଲୁ कौन कौन एटे रहिलु कोन मते हीरो करके छाड़िबो बा ପାଗଳ ମାନେ କଣ କଥା कोन आपण ପାଗଳ ନାଇଁ कोन पागलटे मते हीरो करके छाड़िबो ଆରେ କି ଆସନ୍ତୁ ना ना मु सोरे आसु ବଡ ଅତି ହଉଛି ए भाई मते हीरो करके छाड़ ମୋ मु जानि ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ना मते हीरो करके छाड़िबो ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କଲିନି ଆଉ मते हीरो करके handle छाड़ କଲିନି। ए रो रे ए रो टिके ए रो टिके ए मत चश्मा आ जा ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର ହେବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେ ଷ୍ଟାର ହେବେ କି ନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ସେ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବାନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ